میں نے کہا اے محمد آج مزار مبارک سے ذرا اوپر اٹھ کر کے دیکھ، جھانک کر کے دیکھ، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اے سوالناک انبیاء، آج اپنے مزاروں سے اٹھو اور اٹھ کر کے جھانک کر کے دیکھو کہ دنیا میں بغیرت کون ہے اور باغیرت کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ تو یہاں سے کوششیں ہو رہی ہیں، وہ اتنی بھرپور کوششیں ہیں کہ اس میں کسی کو یہ شک نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے کوشش نہیں ہوئی۔ یہ تو شک ہے کہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں، کسی کے پٹھو ہیں، کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں سے ایک بھرپور تحریک چلی ہوئی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو خوارج اور باغی مسلح جنگ کر رہے ہیں پاکستان میں، اور وہ باغی بھی ہیں، خوارج بھی ہیں، مسلح قیام، اسلامی عمارت، اسلامی حکومت کے خلاف، اور اگر وہ تکفیر بھی کرتے ہوں مرتکب کبیرہ کی تو وہ ساتھ میں خارجی بھی ہیں۔ ابھی وہ طالبان کا کوئی پروگرام تھا 2-3 دن پہلے میں گیا، اللہ اللہ 2-3 دن پہلے، یہ افغانستان کے سفیر کا ان کا کوئی پروگرام تھا، تو میرا بیان بھی انہوں نے رکھا۔ میں نے کہا اے محمد آج مزار مبارک سے ذرا اوپر اٹھ کر کے دیکھ، جھانک کر کے دیکھ، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اے سوالناک انبیاء، آج اپنے مزاروں سے اٹھو اور اٹھ کر کے جھانک کر کے دیکھو کہ دنیا میں بغیرت کون ہے اور باغیرت کون ہے۔ محمد آپ کو خوشی ہوگی کہ کئی 1000-1500 سال کے بعد سارے ذلیلوں کی حکومت، لیکن تیرے بیٹے کالی پگڑی والے انہوں نے میدان کو فتح کر دیا، طالبان نے فتح کر دیا۔ اے محمد مزار سے اٹھو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے، اے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، مزار سے ذرا جھانک کر کے دیکھو، اے ملا عمر ذرا دیکھ، اے اسامہ دیکھ، تمہاری شہادتیں تو شہادتیں اللہ کو قبول ہو گئی، لیکن یہ کہ دیکھ لو کہ تمہاری اولاد کس شان کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں، اور ان ظالموں کے بچوں کو دیکھو، وہی پٹھان کی جیکٹ ہے، وہی اس کے کپڑے ہیں، وہی اس کی کالی پگڑی ہے، اس طرح شان و شوکت کے ساتھ لگتا ہے یہ کہ جتنے پتھروں والے ان سب کا شوہر جا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جتنے بغیرت ہیں ان کا شوہر جا رہا ہے، یہ شوہر ہے وہ عورت ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ریاست پاکستان کے دفاع کے لیے جو یہاں سے کوششیں ہو رہی ہیں وہ اتنی بھرپور کوششیں ہیں کہ اس میں کسی کو یہ شک نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے کوشش نہیں ہوئی۔ یہ تو شک ہے کہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں، کسی کے پٹھو ہیں، کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں سے ایک بھرپور تحریک چلی ہوئی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو خوارج اور باغی مسلح جنگ کر رہے ہیں پاکستان میں، اور وہ باغی بھی ہیں، خوارج بھی ہیں، مسلح قیام، اسلامی عمارت، اسلامی حکومت کے خلاف، اور اگر وہ تکفیر بھی کرتے ہوں مرتکب کبیرہ کی تو وہ ساتھ میں خارجی بھی ہیں۔ تو باغی بھی ہیں اور خارجی بھی ہیں۔ اس طریقے سے جو عصبیت اور قومیت کے نام پہ یہاں ویولے وغیرہ مسلح جنگ کر رہے ہیں تو یہ جاہلیت بھی ہے اور بغاوت بھی ہے۔ اور ان کے پیچھے جو اتنی بڑی جنگ کے پیچھے جو افغانستان کی طالبان کی حکومت ہے، اس پر ہم نے کافی یہاں سے بات چیت کی ہے اور مسلسل ہم کرتے رہتے ہیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اور پس منظر میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، کہ دیکھنے میں ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی ڈوری کہاں سے لائی جا رہی ہے، اس کی منصوبہ بندی کس نے کی ہے، اور اس کے نتائج کون لے گا، اور اس بات سے یا اس اجتماع سے فائدہ کون اٹھائے گا، نتیجہ کس کو ملے گا، اور کتنے ایسے بڑے حضرات ہیں جن کو اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے کہ یہ کسی اور کا منصوبہ ہے اور اس کے اہداف کچھ اور طے کیے گئے ہیں، اس کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ عنوان یہ ہے، عنوان بہت اچھا ہے تو بہت سارے بڑے بڑے بزرگ حضرات بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اس کا علم نہیں ہے، تو ان کو اپنی نیت کا تو ثواب ملے گا، لیکن اس کا نتیجہ کس کو مل رہا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ پہلے میں ایک جھلک آپ کو تشکیلات کے حوالے سے دکھا دوں، اس پر میں بات بعد میں کروں گا۔ ایک طرف تو افغانستان کے وزیر خارجہ نے اور افغانستان کے وزیر داخلہ نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستانی علماء کی طرف سے جو پیغام آیا ہے اچھا پیغام ہے، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، اور اس بات کو، ان دونوں حضرات کے بیان کو پاکستان کی میڈیا نے بھی بہت لیا ہے اور اس کو خوشائند قرار دیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ بہت بڑی بات ہے اور اس کا ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ افغانستان کے اتنی بڑی سطح پہ لوگوں نے بات کی ہے، بڑی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور بہت اچھی بات ہے۔ جب بھی امن کے لیے بات ہو، مثبت بات ہو، جنگ ختم کرنے کی بات ہو، اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، خوشائندگی قرار دینا چاہیے۔ لیکن میں اس نشست میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چورن 4 سال سے بک رہا ہے۔ جو انہوں نے بات کہی ہے نا، یہ 4 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قطر میں بھی انہوں نے وعدہ کیا 4 سال پہلے کہ اپنی زمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، کسی دہشت گرد گروپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور پاکستان کی 800 جو میٹنگیں ہوئی ہیں ان کی 800، اس میں وہ یہ بات دہراتے ہیں۔ جتنے ان کے بیانات آتے ہیں رسمی طور پر، چاہے وہ کابل میں ہو، قندھار میں ہو، قطر میں ہو، دبئی میں ہو، چائنا میں ہو، ترکی میں ہو، ریاض میں ہو، کہیں بھی وہ تو اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور کسی افغانی کو امیر المومنین کی اجازت کے بغیر کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی بات کو انہوں نے دہرایا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا امکانات ہیں، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے، اس میں تھوڑی سی آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ پہلے تشکیل کو تھوڑا سا نکالیں، جہاں یہ 2 پیغام آئے ہیں کابل سے، وہاں ایک بہت بڑی تشکیل بھی آ رہی ہے کابل سے، اور اتنی بڑی تشکیل ہے وہ کہ شاید اگر آپ سنجیدگی سے دیکھیں گے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ آپ کے ملک کو انہوں نے اپنا ایک زیر تسلط ایک علاقہ قرار دے کر اس کی 37 اس کے صوبے بنا دیے ہیں پاکستان کے، اور ہر صوبے کا گورنر مقرر کیا ہے، نائب گورنر مقرر کیا ہے، صوبائی وزیر انٹیلیجنس مقرر کیا ہے، صوبائی وزیر مالیات اور وزیر خزانہ مقرر کیا ہے، اور صوبے کو چلانے کے لیے ایک انتظامیہ مقرر کی ہے، اور ایک کور کمانڈر مقرر کیا ہے، باقاعدہ سپریم کورٹ تشکیل دی ہے، ہائی کورٹ تشکیل دی ہے، سیشن کورٹ تشکیل دیا ہے، اور اس کے لیے ججز کا بھی اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہ اس میں فلاں جج ہوگا، فلاں جج ہوگا، یہ چیف جسٹس ہوگا، یا فلاں۔
अफगानिस्तान की तर्ज पे पाकिस्तान में 37 सूबे बनाकर उन सूबों को कैसे चलाया जाएगा, उन सूबों के ऊपर सूबाई वजारतें कौन कौन सी होंगी, रियासतें कौन कौन सी होंगी, तो उसकी पूरी तश्कीलात हैं। 455 लोगों को ओहदे दिए इन्होंने, और इन 455 लोगों में जो मेन लोग हैं, जो रईस है या वाली है, ये सारे के सारे अफगानिस्तान के लोग हैं, इसमें पाकिस्तानी नहीं है। और 455 में से बमुश्किल 55 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ मौलवी नहीं है, वरना सारे हाफिज, कारी, मौलवी, मुफ्ती, मौलाना है। तो ऐसी हालात में यहां से जो पैगाम गया और उसको वहां से यहां से पैगाम को कैसे लिया उन्होंने, इस पर मैं आपको थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं। तो ये फिर बाद में ये मैं थोड़ी तफसील बता के फिर इसके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने तशकीलात कैसे कैसे की। 17 नवंबर 2023 को आर्मी चीफ ने 250 उलमाए किराम को जिसको में दावत दी थी, जुमे का दिन था, और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। मेरे ख्याल में 6 घंटे की मुलाकात थी, उसमें जुमे का वक्त भी था, फिर खाना भी था, लेकिन बहुत तफसीली सवाल जवाब भी हुए, और तकरीबन हर शख्स ने आर्मी चीफ से मुआनका भी किया या मुसाफा किया, थोड़ी बातचीत, इसलिए वो बहुत लंबी नशिस्त हुई थी। उसके बारे में ये खबर आई कि आर्मी चीफ ने शीशे के पीछे, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे मुलाकात की उलमाए किराम से, और बड़ा इस पे हंगामा हुआ, और बहुत याद है आप लोग, तो शीशे के पीछे मुआनका हो सकता है, इतनी बड़ी गलत बयानी। और उसको हमारे बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे पाकिस्तान में ऐसे उलमाए किराम हैं जो फौज से खुश नहीं है, उन्होंने भी बहुत उसको वायरल किया उसको। तो ये जब इजलास हुआ तो इस इजलास में आर्मी चीफ ने बहुत तफसील से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात पे बात की कि कितने बड़े पैमाने पे वहां से दरअंदाजी हो रही है, मुदाखलत हो रही है, कत्ल गारतगरी हो रही है, और पाकिस्तान को जानी, माली, माशी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और उन्होंने पूरी एक प्रेजेंटेशन दी कि इस बॉर्डर की दरअंदाजी की वजह से कितना पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि सालाना $6 अरब का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है जो स्मगलिंग वहां होती है। और उन्होंने कहा कि ये जो डॉलर जो है वो 345 तक पहुंच गया था, तो 345 से 275 तक जो आया है, ये सिर्फ अफगानिस्तान में जो डॉलर स्मगल हो रहे थे पाकिस्तान से, इसको रोकने की वजह से। तो इतनी ज्यादा महंगाई वो अफगानिस्तान की वजह से हो रही थी, कह रहे, और हमने कोई इसमें कारनामा नहीं किया, लेकिन जो डॉलर पाकिस्तान से स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहे थे उसको हमने रोका है, तो डॉलर 345 से 275 तक आया। और चीफ ने उस वक्त कुरान मजीद की आयात, अहादीस, इकबाल के अशार इस तरीके से पढ़े कि उलमाए किराम बहुत मुतासिर हुए, और बहुत जबरदस्त लोगों ने वहां गुफ्तगू की। हमारे शेखुल इस्लाम दामद बरकातुहू ने, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, जितने भी हजरात थे। तो जब ये इसमें ऐसे लोग भी थे जो इस बात से नाराज थे कि चीफ ने जो गुफ्तगू की अफगानिस्तान के बारे में और टीटीपी के बारे में, हम इससे मुत्तफिक नहीं है, तो ऐसे मालूम होता है कि जब ये खबर इन लोगों ने पहुंचाई वहां कि पाकिस्तान के तमाम बड़े उलमाए किराम अफवाज के साथ वो मिल गए हैं और उन्होंने इसकी हिमायत की है, तो वहां काबुल में इस पर मुशावरत हुई। अच्छा, उसूली तौर पर जितनी भी उलमाए किराम के फतवे जारी होते हैं और जितने भी यहाँ से वो टीटीपी के बारे में कहा जाता है, BLA के बारे में कहा जाता है कि ये खरूज है, हराम है, बगावत है, खवारिज है, ये लोग बागी हैं, अफगान तालिबान के बारे में कभी भी यहाँ से नहीं कहा गया। लेकिन ये हैरत की बात है कि जब भी यहाँ से टीटीपी के खिलाफ बयान जारी होता है तो तकलीफ अफगान तालिबान को क्यों होती है? मेरी बात समझ रहे? तो होना ही चाहिए था कि टीटीपी का इजलास होता कि हमारे खिलाफ पाकिस्तान के तमाम उलमा इकट्ठे हो गए, लेकिन काबुल में अफगान तालिबान ने इजलास किया इसके लिए। तो वहां मशवरे में किसी पाकिस्तानी मौलाना साहब ने, जो उसमें शरीक थे, उन्होंने उनको मशवरा दिया कि अब हमें बैनुल अक़वामी सतह के जो उलमा हैं उनको हमें बुलाना चाहिए अफगानिस्तान, और उनसे अपनी हिमायत लेनी चाहिए। अल इत्तिहादुल आलमी लिल उलमा एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसमें कतर और तुर्की, शाम, इराक और ये अफ्रीका के ममालिक हैं, मिस्र के ममालिक हैं, सूडान के, तो इन हजरात को दावत दी जाए। और फिर इन हजरात को दावत देने में उन्हीं मौलाना साहब ने इसको लीड किया, जिन्होंने मशवरा दिया था, क्योंकि उनके इनसे साथी बहुत ताल्लुकात थे। ये अफगानिस्तान आए और इनको बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया और इनको ऐसी कवरेज दी गई भरपूर तरीके से कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आलम, दुनिया के तमाम उलमा अफगानिस्तान के ऊपर आ गए हैं और उन्होंने इनके 100% हिमायत की है। जब ये वफद चला गया, इनकी सरबराही कर रहे थे डॉक्टर अली करादागी, और ये बड़े आलिम है माशाल्लाह। जब वापस चले गए तो फिर इजलास हुआ। इसका क्या नतीजा निकला? तो इजलास में ये उन्होंने कहा कि हमारे जो अफगानिस्तान के तलबा हैं या जो उलमा हैं या पाकिस्तान से जो मरबूत लोग हैं, तो इन अरब उलमा को सरकारी तर्ज का समझते हैं, इनसे मुतासिर नहीं होते जब तक हमारे अपने उलमा हमारे साथ ना हो। तो फिर उनको एक मौलाना साहब ने मशवरा दिया, वो भी पाकिस्तानी मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब को दावत दी जाए और उनको बाकायदा ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाए ताकि पाकिस्तान के उलमा की नुमाइंदगी हो और हम इस बात को साबित कर सकें कि पाकिस्तान के उलमा हमारे साथ हैं, अफगान तालिबान के साथ हैं, पाक फौज के साथ नहीं है। चुनाचे मुल्ला आमिर खान मुत्तकी, जो अफगान वजीर खारिजा हैं, वो बाकायदा आए और उन्होंने मौलाना फजलमान साहब को बाकायदा दावत दी हुकूमत की तरफ से, और मौलाना फजलमान साहब ने फिर यहाँ से वज़ारत खारिजा से भी ब्रीफिंग ली और हमारे जो इदारे हैं जो अफगानिस्तान के अमूर को देखते हैं उनसे ब्रीफिंग ली, और ये सब अखबारात में आया, चैनलों पर ये बात आई। तो मौलाना तशरीफ ले गए, वहां उनको प्रोटोकॉल भी बहुत, इतना प्रोटोकॉल था कि इससे बड़ा प्रोटोकॉल तालिबान की हुकूमत में 15 अगस्त 2021 के बाद किसी को प्रोटोकॉल नहीं मिला था। फिर वो कंधार भी वो गए, जब कंधार गए तो उस पर तमाम हमारे ज़राए इब्लाग में ये बात बड़ी तवातुर के साथ आई कि वहां पहली दफा शेख हिबतुल्लाह की मुलाकात किसी बैरूनी मेहमान से हो रही है। इससे पहले सिर्फ एक मेहमान से मुलाकात हुई थी, कतर के वज़ीर आज़म आए थे, उसके बाद आज तक किसी से भी मुलाकात नहीं की उन्होंने। तो ये जो दौरा है इसकी बड़ी अहमियत है और गैर मामूली इसके नताइज होंगे। जब मौलाना वापस तशरीफ लाए तो जो अखबारात में खबरें छपी के मौलाना ने वापस आकर यहाँ जो बताया वज़ारत खारिजा को, जो भी मसूलीन थे, जिम्मेदारान थे, कि वहाँ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, और उसमें ये भी कि जो चीजें यहाँ छपी हैं
BBC में भी छपाया कि मुलाकात हुई शेख हिबतुल्लाह से। शेख हिबतुल्लाह ने बरात का ऐलान किया है TTP से। वो कह रहे हैं कि ये बत्ताखोर हैं या रामखोर हैं, ये फासिक फाजिल हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक ब्रीफिंग दीजिए हम यहाँ उसको। ये वो इत्तलात हैं जो यहाँ के तमाम अखबारात में ये खबरें छपी और बड़ा उसमें खुशी का इजहार किया गया। एक इत्तला और भी है इसी हवाले से, वो ये कि शेख हिबतुल्लाह ने ये नहीं कहा था कि ये फासिक फाजिल है, बल्कि उन्होंने कहा था कि हम इनको मुजाहिद समझते हैं और ये शरीयत पे लड़ रहे हैं, तो हम इनको नहीं कह सकते, हम इनको नहीं रोक सकते। तो पाकिस्तान की हुकूमत खुद इनसे बात करे, खुद इनको रोके। हमारे लिए जैसे मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए जायज नहीं है कि हम जिहाद से मुजाहिदीन से रोकें। एक तीसरी इत्तला भी है जो मेरी जाती जो इत्तला है, जो मेरी जो मालूमात है, वो ये कि मौलाना की शेख हिबतुल्लाह से मुलाकात ही नहीं हुई। उन लोगों ने शेख हिबतुल्लाह से मुलाकात ही नहीं करवाई। और जिन लोगों से मुलाकात हुई मौलाना फजमान साहब की, उनमें इर्तिबात खारजा के मुल्ला आगा साहब थे और उनकी एक शूरा है, खास शूरा शेख हिबतुल्लाह की, उसमें मौलाना उमर खत्ताबी साहब हैं, मौलाना जाफरानी साहब हैं, मौलाना उबैदुर रहमान साहब। इन 4 हजरात से मौलाना की मुलाकात हुई, जो मेरी इत्तला है। अच्छा, मेरे इल्म में ये भी नहीं है कहीं मौलाना ने खुद इसका दावा किया हो मेरी शेख हिबतुल्लाह से मुलाकात हुई है, मेरे इल्म में नहीं है किसी भी उसमें कि मौलाना ने ये की। लेकिन जो अखबारात में खबरें आई BBC वगैरह में, वही थी कि मौलाना की उनसे मुलाकात हुई। उसका फिर यह असर हुआ कि जब यहाँ मुख्तलिफ बयानात हुए बड़ी सतह पे, तो वो जो 17 नवंबर को आर्मी चीफ के साथ मीटिंग हुई थी उलमाए किराम की, उसके बिलमुकाबिल ये भी आ गया। पहले तो अल इत्तेहादुल आलमी लिल उलमा का जो विजिट था वो 2 दिसंबर को था, यानी 17 नवंबर को GHQ में इजलास हुआ और 2 दिसंबर को अल इत्तेहादुल आलमी, यानी 15 दिन के बाद, सिर्फ 15 दिन के वक्फे से हुआ। ये तारीख मैं आपको यकीनी बता रहा हूं, आप देख सकते हैं जाकर उस पर। अब इस तारीख में देखेंगे तो आपको विजिट मिल जाएगा। 2 जनवरी को मौलाना फरमान साहब गए 2024, यानी 1 महीने के बाद, अल इत्तेहादुल आलमी के विजिट के 1 महीने के बाद मौलाना फरमान साहब गए। तो ये दोनों विजिट इसलिए थे कि GHQ में जो पाकिस्तानी उलमा फौज के साथ इकट्ठे हुए थे और उन्होंने अपनी राय कायम की थी कि हम फौज के साथ खड़े हैं TTP और BLA के खिलाफ। तो कहने में तो ये चीजें हो रही होती है कि फलां आ रहा है, विजिट हो रहा है, दौरा हो रहा है, उसके पीछे क्या कुछ चीजें चल रही होती हैं, उसको देखने की जरूरत है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है वो 100% मजहबी हुकूमत है। उसमें किसी गैर मौलवी या गैर तालिब का कोई गुजर ही नहीं है, बिल्कुल। वो किसी ओहदे पर रह नहीं सकता। बहुत मुश्किल से कोई ऐसे ही हल्फ तोड़ने के लिए कोई मिल जाएगा। तो इसलिए जब भी मजहब के हवाले से कोई बात होती है, चाहे वो फतवा हो या कोई उलमाए किराम का इज्तिमा हो या मजहबी एलामिया हो या मजहबी तहरीकों की तरफ से कोई बात हो, उसको बहुत अहमियत दी जाती है। वहाँ अगर उनके हक में बात होती है तो उसको बाकायदा उसको कवरेज मिलती है, उसको हर जगह उसको शेयर किया जाता है, मुख्तलिफ उसकी पोस्टें बनाई जाती हैं कि देखिए फलां उलमा ने हमारी हिमायत की है, फलां आलिम ने, फलां मुफ्ती साहब ने। और अगर उनके खिलाफ बात चली जाए अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ, तो काबुल में और कंधार में जलजला आ जाता है। काबुल कंधार हिल रहा होता है, बहुत सख्त परेशान होते हैं। इसके लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। उनका ये ख्याल है कि हमारे पास जितने भी कारकुन हैं, जितने भी जंगजू हैं, लड़ने वाले लोग हैं, वो तो सारे मजहब की बुनियाद पे हैं। अगर उलमा इकट्ठे होकर कोई फतवा देते हैं हमारे खिलाफ या हम पे कोई नसीहत करते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, तो उनको ये अंदेशा है कि हमारी बुनियाद खत्म हो जाएगी।